ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर की शहादत की तस्दीक कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद उनके जानशीन बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने इजरायली और अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनेई की बेटी और नवासे की शहादत की भी तस्दीक कर दी। हमलों में आयतुल्लाह खामनेई के दामाद और बहू भी शहीद हो गए। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा और ईरानी पासदारान इनक़िलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर भी शहीद हो गए हैं। پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شرح صادر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید و به تأسی از جد بزرگوارش امام علی صلوات الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فست و به رب الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود. امروز ملت نستوه ایران و امت اسلامی و آزادی خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست های نابکار داغدارند، اما دشمنان صفاک و دوزخیان ستمکار بین المللی بدانند بیدار دلان جهان راه خود را یافته اند و این شهادت ها هرچند برای ملت ما و ملل اسلامی گران باشد، اما آنان را مقاومتر و مصممتر می‌گرداند و بی تردید شهادت آن شخصیت عظیم الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. شورای عالی امنیت ملی.